Maayong buntag kanatong tanan mga igsuon ko dakang Kristo. Welcome kitang tanan sa atong pagsimba niini nga kabuntagon uban sa atong pagpakigdugtong sa atong buhi nga Dios. Niini nga Domingo atong gisaulog ang Freedom Sunday and second Sunday after Pentecost. Agig pagpangandam sa atong kaugalingon, atong awitan ang atong buhi nga Dios ug mga mubong awit sa pagdaig. Gidapit ang tanan sa pagtindog. Atong awiton, this is the day, and in my life, Lord, be glorified. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Oh yes, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Rejoice. All the time, so I'll bless Him. His praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of Him. The afflicted will be glad and join with me to magnify the Lord. Let us exalt His name together forever. I sought the Lord, He heard me and delivered me from my fears. Let us exalt His name together forever. Oh, sing His praises, magnify the Lord.
Ang Dios mo ay tinubdan sa tanan natong naangkon nga kalampusan. Kaniya lamang kita mosalig og modangop. Amot mahimong kawang kung dili kita mosalig sa Dios. Busa atong himayaon ang ngalan sa Dios nga magsasangkap sa tanan. Mag-awit kita nga malipayon sa Dios, ang gugma ug panalangin nagpadayon gayod sa atong mga kinabuhi. Atong dayigon ang Dios, gidapit ang tanan sa pagtindog, ang uban sa pag-awit pagadaygon ka Ginoo. Sa kalipay magadaig kanimo karon o Dios, magpadayon sa gihapon pagsangyaw sa gugma mo. Pag-ingbiton mo Ginoo alang sa himaya mo. Magpabilin sa kalipay, pagadayon ka o Diyos. Magampo kitang tanan. O Dios nga may gugmaon ug manuluyon, kanimo kami magadayeg ug magpasalamat tungod sa imong walay kinutuban sa pagpadayag sa imong pagkamatinud-anon. Hari kami Ginoo, pinaagi sa imong makapabag-ong presensya, nining among pagsimba kanimo, aron mahimo usab kaming tinubdan sa maayong binuhatan ug pagkinabuhi. Andama Ginoo kami, samtang kami manimati sa imong pulong. Maghatag unta namo sa kalig-on ug pagtubo sa among pagtuo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Lord of all, to thee we raise this our hymn of grateful praise. Niningatak na modol kita diha sa balaanong presensya sa Dios ug susihon nato ang atong mga kaugalingon. Adunay kaluoy ug kalumo sa kasing-kasing ang atong Dios. Modol kita ngadto kaniya alang sa kapasiluanan sa atong kalapasan.
maghinulusol kita sa hilom. Why have you chosen me out of millions, your child to be? You know all the wrongs that I done. Oh, how could you pardon me, forgive my iniquities, to save me, give Jesus your Son. Oh Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give, for you I will live and walk by your side all the way. Ang pulong sa salmista nagaingon, maluluyon og may gugmaon ang Ginoo, dili daling masuko og puno sa gugmang walay paglubad. Dili siya magsigig pangasaba, dili mulungtad ang iyang kasuko hangtod sa kahangturan. Dili kita niya silutan sumala sa angay kanato, dili kita niya paninglan sumala sa atong mga sala o kalapasan. Sa makahabog sa langit, ibabaw sa yuta, mausab kadako ang iyang gugma. Kanila nga may kahadlok o pagtahod kaniya. Sama sa gilayon sa sidlakan, gikan sa kasadpan, mauusab ang gilayon sa pagwagtang niya sa atong mga sala. Mao kini ang mga pulong sa Dios nga naghatag kanato sa kasiguruhan sa iyang pasaylo. Sa ngalan ni Kristo nga atong Ginoo, dawaton ta sa tumang kalipay ang pasaylo sa atong Dios diha kang Kristo. Amen. I am amazed to know that a God so great could love me so, is willing and wanting to bless. His grace is so wonderful, His mercy so bountiful. I can't understand
if I confess. Oh Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give, for you I will live and walk by your side all the way. Pagkatahom nga sudungon o bation ang kaayo sa Dios sa atong mga kinabuhi. Human nato nadawat ang kasiguruhan sa iyang pasaylo atong ipakikambit ang kalinaw ni Kristo sa matag usa kanato samtang kita magatindog og padayag sa atong panagdugtungay pinaagi sa paglabanhonay sa matag usa kanato. Samtang atong awiton ang alawitong We Are One in the Band of Love. We are one in the band of love. We are one in the band of love. We have joined our spirit with the Spirit of God. We are one in the band of love. Let us sing now, everyone. Let us feel His love begun. Let us join our hands that the world may know we are one in the band of love. Matahom nga adlaw kanatong tanan. Matahom tungod kay atong nasinati ang kaayo gugma ug panalangin sa Dios sa atong mga kinabuhi sa milabayng simana. Diha sa inyong mga panimalay sa tanan nga nagasubaybay kanato sa Facebook page ug ubang pang mga social media platform nga nagsunod kanato sa matag Domingo sa atong pagsimba sa atong buhi nga Dios nga atong tigpanalipod, tigbalantay o tigsangkap sa atong mga ginahanglan taliwala sa gihapon sa presensya o sa kasamtangang padayag sa gahom ya sa global pandemic mao ang COVID-19. Apan taliwala ni ana malipayon kita nga ang Dios nang madaogon gayo diha sa atong mga kinabuhi. O sa ngalan sa atong pastoral team o sa tanan nga nagahimo nga dunay kabahinan nining atong pagsimba sama sa atong broadcast crew o atong mga kaigsunan nga nagahago aron usab ang atong liturhiya o ang atong sermon manuscript mapaabot gayo diha sa inyong matag usa ka panimalay. Ilabi na sa atong mga kaigsunan nga walay internet connection nga nagahimo lang sa pagsimba pinaagi sa pagtamod sa atong hanay o pagbasa usab sa pagpamalandong. Atong pasalamatan ng Ginoo bisan dili tanan mga sakop sa ICCB Butuan nga magasunod kanato pinagi nining atong online streaming ato paghinaot nga ang Dios sa kaluoy magasangkap o magadasig kaninyo sa kanunay. Sa gihapon atong gipasalamatan ang pamilya ni Mr. and Mrs. Roy Abonitalia nga kanunay nga nagahatag sa bulak aron ang sangtuaryo sa atong Ginoo mamahimong makahuluganon og naghatag sa katahom aron ang atong pagsimba nini nga adlaw mahimo nga matahom usab tungod kay ang Dios padayon man nga nagalihok diha sa tanang mga kiniyahan sama sa bulak nga naghatag sa katahom ug kahumot niini.
Sa kamakausap pa, sa ngalan sa akong pamilya, buot namong ipaabot ang among pagpasalamat sa tanan nga mga kaigsuonan nato nga nagapaabot sa ilang financial assistance, sa ilang moral o mga pag-ampo nga inyong gipakiambit kanamo on the moment, at the moment of our bereavement because of the death of my father. Naa kamo nga nakikuban kanamo nga tanan ug nahimong nagaan ang among mga pagbangutan tungod kay anaa kamo nagapaluyo kanamo. O sa kanan usab sa atong church council, nagapaabot usab sila sa mga greetings o paabot kaninyo sa usa ka malipayon nga pagsaulog usab nato sa Freedom Sunday o second Sunday after Pentecost season. Nini nga higayuna bot natong ipaabot ang atong mga greetings sa nagasaulog sa ilang adlaw na tawhan karong nga semana nga magasugod karong adlaw. Hunyo 14 si Emily Lincona, si Rina Ritza de la Cruz, si Cyril Ziz de Ortiga, si Cherilo E. Sumalon, o si Shilemia C. Gata. Ug mga lawak, Picha 15, si Nuna Espilita, si Bia Andrea M. Gingoyon, sa 16, si Christine Angeli Paesti, si Jolito Cos, Renato Becero, si Limia T. Tinambakan, o si Luwedel V. Daraman. Sa 17, si Ismael Bisen, si Shirel Sagundo, o si Pasita Cabarubias. Sa 18, si Annalyn Bonio, si Alfredo Pinido, si Raina Ri Chen G. Hawayan. Nya sa 19, si Labilin E. Boyko, si Rizal Mofar, si Josephine C. Salazar, o si Nestor Castilla. Sa 20, si Ada John Im Hormiliada, si Shahani Aurel Tiro, si Justin Paul Mongalo, si Nili Evelyn Batitang, si Zairay Zaidel Libao, o si Florcian Lester L. Gilo, o si Sandy D. Dasira. Mao ni ang ato mga kaigsuonan nga nagasaulog sa ilang adlaw na tawhan. Sa ilang bahin, alang usab sa mga managtiayon nga nagasaulog sa ilang wedding anniversary, mao kining mosunod karong adlaw, si Mr. and Mrs. Florentino C. Gilo Jr., si Mr. sa 15, si Mr. and Mrs. Floriano Lison, o si Mr. and Mrs. Benigno Ancheta. Sa 18, si Mrs. Jolia Llanos, si Mr. Eduardo Zuelo, o si Mr. and Mrs. Darius C. Una. Si Mr. and Mrs. Samson Ondoy, si Mr. and Mrs. Rini Ilustrisimo, o si Mrs. Flora Corazon Villegas. Sa 19, si Mr. and Mrs. Matthew I. Sagundo. Sa 20, si Mr. and Mrs. Bernie C. Gaban, o si Mr. and Mrs. Dante D. Lupina. Mao kini ang ato mga kaigsuonan usab nga nagasaulog sa ilang wedding anniversary. Ato silang palipayan sa pag-awit og birthday song og Sweeter as the Years Go By. Day to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sweeter as the years go by, sweeter as the years go by. Richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by.
Sa laing bahin nahimong malampuson o makahuluganon ng atong pagsimba tungod kay ang mapag-ambit sa atong anthem mao nga atong children's choir, mga hinipos kini nga mga video clips sa atong simbahan at usab sa atong pagsaulog sa Freedom Sunday. Onya sa offertory song si Mrs. Deli Arabadan o gana karon sa UAE o atong pasalamatan nga bisan sa layo nga dapit apan aduna gayoy katakos nga mahimong kabahin aron ang pagsimba nato nining nga kabuntagon mahimo makahulugan ng gayod tungod kay ang distance dili issue diha sa atong pagsimba sa atong buhing Dios. Salamat kaninyo nga naghatag sa inyong talento ug abilidad ug pakigbahin sa atong pagsimba karon nga kabuntagon. Niadtong meeting sa regular church council meeting niadtong niaging Sabado, June 6, adunay pipila ka mga aksyon sa council nga atong tagaan sa pagtagad. Ang una mao ang resumption sa atong worship services nga magsugod karong July 7. Ato gyong ibaningkamutan nga ato gyong masunod ang mga protocol sa atong IETF o sa atong lokal nga pagagamahanan aron dili kita makaproblema unya diha sa atong pagpadayon sa atong pagsimba o ato pang install ang mga disinfectant facilities aron usab makapasar kita o makasecure kita og certification diha sa atong LGU Butuan aron mahapsay ug mapasayon ang atong pagsimba karong umabot bulan sa Hunyo pitsa 7. Unya usa-usab sa mga gi-approve sa atong council nga kaniadto aduna man tay 3 ka oras nga pagsimba karon gihimo na natong 4 aron ato ma-secure gyud ug ato ma-maintain gyud ang physical ug social distancing panahon sa atong pagsimba. So mao ni ang nag-approve nga oras sa atong pagsimba nga magasugod karong Hulyo 7. Alas 7 hangtod sa alas 8, usa lang ka oras. Og sabutan pa namo sa mga pastor kung English worship ba kini o Bisayan English worship ba. Unya sa 9 to 10 AM, unya sa pagkahapon alas 3 hangtod sa alas 4 og sa alas 5 hangtod sa alas 6. Usa ra gyud ka oras. Kung taas ang wallet sa pastor, ato hangyon nga mububuon. Basta importante nga dili masakripisyo gayod ang mensahe nga makahatag sa kadasig sa atong mga kinabuhi bisan taliwala nining nagagrabe nga kahimtang sa atong kinabuhi tungod kay dinhi sa Caraga region nadungagana usab og mga positive sa COVID-19 og wala ta masayod kung sa mga panghitabo human sa June 15. Ato paaboton nga sa June 16 to June 30 ana nga panahon kung ma-lift na ang modified general community quarantine or mahimo na kita og new normal, may kahigayuna na ang mga 60 pataas, no? Kanang itawag nato og senior citizen nga makasimba na og ang mga 21 paubos. Sa pagkakaron dili pa gina-allowed sa atong IETF ang 60 pataas o 21 paubos. So muna nga atong huwaton kung unsa ang development sa June 16 to June 30 kung i-allow na bagayod ang mga senior citizens nato o ang mga minor na edad nga mga kabataan nato. Sa lingbahin atong pasalamatan ng Ginoo sa kayuhan ni Mrs. Antonieta Monte de Ramos uman sa usa ka balatian nga mitakboy kaniya og na hospitalize siya og sa kasamtangan nakapauli na sa iyang panimalay. So palihog mga igsoon nanglan atong ipalig-on ang atong panglawas mukaon kita og mga pagkaon nga maka-boost sa atong immune system
aron makalahutay kita taliwala nining COVID-19 aduna pay kausaban sa atong panahon ilabi na nining panahon na o hinoon niadtong adlaw nga Biyernes ni gawas naman sa area of responsibility ang bagyong Butsoy apan ang mahimong epekto niini sa atong panglawas makahatag pagyud gihapon o ginanglan nga atong bantayan ang atong lawas nga dili kita maluya kay basin kung maluya ta unya moadto ta hospital ingon na tadayon og secondary COVID og mo ni atong likayan kay malisod na ang atong panahon. So mo ni ang atong mga papasalamat ug hinaot ang Dios magapadayon sa paglig-on sa atong mga kinabuhi. Ang atong miracle meeting magapadayon karong June 17, 2020 alas 6 sa gabi o sa kasamtangan ato gihapong makita sa atong UCCP Facebook account o page. Og si Reverend Jerusati Simasyo mao ang magdumala sa atong pagsimba niya ng mga adlaw. Og sa Miyerkules kung aduna may mga development gikan karon og hangtod sa Miyerkules ato rang ipahibalo niya kung unsa ang mga detalye o kinahanglan natong masayran may tungod sa dagan og buluhaton sa atong iglesia. Aduna pay mga nasigutan sa konsiho nga di pa nato kini pwedeng mapaabot kaninyo kaya aduna pay kinahanglan nga tun-an o gina-refer pa sa mga boards and committees aron atong tagaan sa dako nga pagtagad. Aduna ba tay nalimtan nga angay natong pasalamatan? Aduna ba tay mga pagampo nga atong iapil? O feel free ka mo nga mo paabot ka nato diha sa atong mga Facebook account, sa atong mga cell numbers aron sa matagaan nato sa pagtagad. Sa gihapon ang balik probinsya program sa atong gobyerno sa kasamtangan gi-suspend man tungod aning problema sa resulta sa ilang antibody rapid testing o bisan usab sa pagpanguli sa atong mga estudyante o mga nagatrabaho sa laing lugar o niadtong Biyernes sa gabi ni lawig si igsoon na Brinda Bilan o hinaot nga nining adlaw nakabot na siya sa Dumaguete nga luwas o marasigon nga mapadayon sa iyang mga gibuhaton. Og nasayod usab kita nga daghan pod sa atong kaigsuonan nga mga biyahe kung gialaw na sa atong ITF og manghinaot ta nga manaa sila sa kabaskog o kaligon sa ilang panglawas og ihatag usab sa Dios ang kahibalo aron magihan sila sa ilang mga gibuhaton. Sa kasamtangan ni mao kini ang atong mga pahibalo o concern sa iglesia og mapadayon ta diha sa atong pagampo. Labing gamahanan, puno sa gugma, grasya o kaluoy nga walay kinutuban. Dios nga nakig-uban kanamo, sukat pa kaniadto, karon o sa umabot. Ang Ginoo nga naghatag sa paglaom, ang Ginoo nga naghatag sa kaugmaon. Aniya kami o langit na mong Dios, tungod kay takos kang pagadaygon, pagasimbahon, o pasalamatan ang imong mga maayong buhat. Diha sa among mga kinabuhi sa milabayng mga adlaw o simana. Gipasalamatan namo alang sa mga nagasaulog sa ilang adlaw nga tawhan. Ngay padayon mo Ginoo ang paghatag kanila sa mayong panglawas, ang paghatag kanila sa kaalam o kahibalo. Nga bisan diha sa krisis sa panglawas, gamito nila ang ilang kahanas o abilidad aron mapasiguro ang kinabuhi sa ilang panimalay
ug matubag ang ilang gikinahanglan matag adlaw. Alang usab ni adtong amo mga kaigsunan nga nagasaulog sa adlaw sa kayusahan sa ilang kaminyoon. Ipalig-on o Dios ang ilang panaghigugmaay. Kung aduna may mga butang nga kinahanglan iresolba, ihatag Ginoo ang pagsabot, pasensya o kadhasig aron mahibalik ang kalig-on sa ilang panaghigugmaay. Og labaw sa tanan, mapaligon usab ang ilang tibuok panimalay usab. Ilabi na ning panahona nga naa pa kami sa quarantine status tungod kay padayon man ang pagsaka sa virus sa COVID-19. Apan nagtuo kami Ginoo nga ang among kahimtang base sa among tawhanong sukdanan, mubati kami sa kaluya o mubati kami sa kalaay, mubati kami sa kahadlok o usahay mingon kami wala nay paglaom. Apan nagtuo kami sama sa ingon ni Ginoong Hesus nga salig sa Dios o salig kamo kanako. Mao kini ang naghatag kanamo sa gahom nga dili kami mutalaw bisan unsa kalisod ang among kahimtang, dili lamang sa sigutanang virus sa COVID-19 kundi diha sa panginabuhian sa imong katawhan. Tungod kay hangtod karon daghang mga katawhang Pilipino ang mga kaigsuonan tungod sa krisis sa COVID-19, ang mga hotels, mga restaurants o ubang pang mga essentials nga adunay na-involve nga daghang mga tawo nga mosulod sa ilang mga establishments. Sa kasamtangan kini gina-close tungod kay vulnerable man niini nga kahimtang o Dios. Ug tungod niini kadaghan kanila nawad-an sa trabaho ug kini nagpasabot nga ang ilang panimalay ana gayud sa krisis sa ekonomiya. Ito Ginoo nga bisan niini nga panahon wala man ikaw matulog, wala usab matulog ang among pagagamhanan pinaagi sa tanang lumulihok sa among nasod nga gipanguluhan sa among presidente, sa Senate, sa Congress, sa LGUs ug ubang pang mga adunay responsibilidad aron usab ang patigayon gayud ang pagtabang sa mga katawhan nga niini nga kahimtang sa kinabuhi. Walang kaming nagaila o Dios nga ikaw man ang matuod nga mananambal. Ihatag gayud o Dios sa hingpit nga kayuhan ang among mga kaigsuonan nga kaniadto ug karon nagahambin og nagalalain nga matang sa balatian. Ituhod o Dios ang imong gamhanang kamot sa pagtipion niini aron ang tanang mga matang sa kaluyahon sa panglawas matangtang kini ug mobalik ang kaligon o kadasig sa kinabuhi. Bisan pa niadtong mga kaigsunan nga nagmasulubon usab tungod sa paglaliwan sa ilang mga minahal sa kinabuhi ug ilabi na diha sa nakalaiyang mga trahedya, ilabi na sa mga kaigsunan namo nga nabiktima sa bagyong Butsoy nga naglisod usab karon sa ilang kahimtang dili lamang sa krisis sa panglawas kundi krisis diha sa ilang ekonomikanhong kahimtang tungod kay ang ilang mga batakang panginabuhian napiktuhan man tungod sa maong tropical depression ang bagyong Butsoy. O Dios, nagtuo kami nga bisan unsa kalisod ang among kinabuhi tungod sa kinayahan nga mipakita sa iyang kabangis. Aba nagtuo kami nga ikaw mas gamhanan o ikaw ang nagpatigayon gayud sa among kinabuhi ug wala gayo imposible diha kanimo. Tungod kay padayon man namo ang tinguha nga mabuhi kami nga madagayaon, tuloy kami sa paghimong mga butang nga makapalambo sa among ekonomikanhong sitwasyon. Ilabi na niadtong nawad-an sa trabaho, niadtong nga maningkamot nga tuluan mo kami sa angay namong buhaton aron makatabang usab kami sa krisis ekonomiya sa among nasod.
Padayon kaming nagaampo bisa pa man sa padayon nga pag-contain sa COVID-19 sa tanang mga frontliners nga dunay dakong kabahinan aron o Dios sa hinahinay o sa paspas nga paagi mawala na kining maong virus aron makapadayon kami diha sa among natural ug normal nga kinabuhi. Daghang kahimtang nga kinahanglang susihon ilabi na sa programa sa balik probinsya program o sa local stranded individuals nga nakapaingkris usab sa kaso niini o nakahatag usab kini kanamong kagul-anan. Nahimo nga kami hysterical niini bisan tuod kung nasahid kami nga ang COVID-19 kung ana kami nga dili symptomatic dili kini makahatag kanamo sa kalautan. Apan o Dios, itugot nga kami magmaisugon sama sa pakunsad sa Espiritu ni Kristo sa mga kasing-kasing una-huna nga maghahatag kanamo kusog. Busa ginampo namo ang tanan nagabiyahe nga mga OFWs ug ang mga local stranded individuals labi na si Brenda Bilan nagampo kami nga nakaabot siya karon sa Dumaguete aron padayon siya nga magatrabaho aron usab matagaan og maayong kahimtang ang iyong panimalay og bisan pa sa tibuok nga pamilya diin ana siya nalambigit. Nagtuo kami nga bisan diha sa iglesia daghang kaming mga angay buhaton og sundon og itugot Ginoo nga imo kaming dasigon og ipahari gayud ang gikinahanglan namong kaalam aron mapatigayon gayud ang mga tanghaga bisan diha sa pagbalik eskwela tungod aning kahimtang namo Dios itugot nga kuno saman ang angay buhaton niini nagampo kami nga imong hapasayon ang tanan aron usab dili makortel ang kaugmaon sa among mga kabataan nga nagapadayon sa ilang pagtuon aron mapasiguro ang kaugmaon sa ilang kinabuhi. Daghang mga butang o Ginoo nga naa sa among kasing-kasing una-huna nga dili namo sarang masaysay sa among mga ngabil sa wala pa namo batia o gulo na ang mga butang nga among gikinahanglan na sayod na ikaw daan o Dios unsa ang makaayo kanamo. Ginatugyan namo ang among mga alampuanan diha sa among mga kinabuhi sa panimalay sa kalaing dapit di na naa kami sa simbahan sa tulunghaan o sa pangtrabahoan. Ikaw Ginoo ang among talampanan ug kusog ug sigurado kami nga sama ni Haring David nga ikaw ang magbalantay sa among mga kinabuhi ug wala gayoy makulang kanamo. Dawata o Dios ang among mga pangaliya diha kang Kristo nga among Ginoo ug manluluwas. Amen. Na di niya maayos. Walang bundok na kay taas na di maurong. Walang bagyo na kay lakas na di niya maamon. Kalungkutang lukha na di niya matapos. Kung pasan niya buong mundo sa kanyang balikan. Alam kong kaibigan ng Diyos na tulong sa iyo. Sa niya buong mundo sa kanyang balikan. Alam kong kaibigan ng Diyos
usahan nato ang pamahayag sa pagtuo nagaingon. Nagatuo kita nga ang iglesia mao ang lawas ni Kristo, ang iniusang katilingban ni adtong gipasiguli na ngadto sa Dios, pinaagi ni Kristo o gipialan sa iyang buluhaton. Nagatuo kita sa balang kasulatan, ingon nga matinud-anon o dinasig nga saksi sa pagpadayag sa Dios sa iyang kaugalingon diha ni Kristo o diha sa kasaysayan sa iyang katawhan, alang sa paglamdag, pagtultol, pagbadlong o pagmatuto sa iyang katawhan sa ilang pagtuo o pagsaksi. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be. World without end. Amen. Amen. Ang basihan sa atong pamalandong makita diya sa sinulat ni Pablo sa Efeso kapitulo 3 bersikulo 1 hangtod sa 2, kapitulo 4 bersikulo 1 hangtod sa 3 nga nagaingon, busa tungod niini ako si Pablo, ang binilanggo ni Kristo. Tungod kaninyong mga dili Hudiyo, nagampo sa Dios. Sa walay duha-duha, nakadungog kamo nga ang Dios naghatag kanako nining buluhaton sa pagwali sa iyang grasya nga alang kaninyo. Busa ako nga binilanggo tungod kay nagalagad sa Ginoo, mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga takos. Ingon nga mga tinawag sa Dios, pag maobsanon kamo, pag maaghop, o pag mailubon kanunay, ipakita ang inyong gugma sa usag-usa, pinaagi sa pagtinabangay. Paningkamuti, aron mo tunhay ang inyong panaghiusa, nga hinatag sa Espiritu diha sa panagdait nga nagbugkos kaninyo. May usa lamang kalawas ug usa ka Espiritu, ingon nga may usa lamang kapaglaom, og alang niini gitawag kamo sa Dios. Ang Ginoo nagapanalangin na sa mga pulong nga atong nabati, manglingkod ang katawhan sa Dios.
Mayong buntag kanatong tanan. Sa tunga-tunga sa Marso, atong na-experience ang quarantine diha sa atong panimalay. 2 months na sinati nato ang strict nga pamaagi aron lamang atong ma-stop ang pag-spread sa COVID-19 pandemic. Niya na nga kasinatian, anaa lamang kita sa atong panimalay. Mugawas kung naay paliton o kung imuusab nga schedule sa imong quarantine pass. This kind of situation is just like experiencing a little bit in prison. Ang nakaatnindot og positibo nga kasinatian sa quarantine, makahimo kita sa kung unsa ang gusto natong buhaton sa sulod sa atong panimalay. Opposite, sabi ni Langgo, yun, tungod kay adunay daghang limitations sa pagbuhat sa imong gusto. Alang kanato, kung ang usa ka tawo anaa sa piitan o bilangguan, ang mabuhat niini mao na lamang gayud ang paghulat sa panahon kung kanus siya makagawas. In jail, if someone observed you that you've changed in a good way, you will be given a parole on the promise of good behavior. Ang pangutana, mga igsoon ko kang Kristo, makaangkon ba kitag kagawasan bisan anaa kita sa bilangguan? Ironic question, isn't it? Apan ni ana nga pangutana, may makita kita o makapamalandong kita. That freedom sometimes will and be felt even in prison. Ingon pa ni Corrie ten Boom, a Dutch Christian watchmaker, mingon siya, only those who have been in prison, thus freedom, have such a great meaning. Tinuod kayo kini, only those who have been shall understand. Only those who have been shall feel. Karon mga igsoon ko kang Kristo, mamalandong kita sa kasinatian ni Pablo sa dihang anaa siya sa bilangguan. Dinhi atong makita nga bisan anaa siya sa bilangguan, iyang nasinati ang kagawasan. Oh? Let us then discover how Paul worked out his freedom in prison. Ingon pa ni Pablo, sa usa niya kasulat, freedom is what we have. Christ has set us free. Gipahinumduman kita nga ang kagawasan si Kristohanon
nagpalingkawas sa katawhan aron pagbuhat sa kabubuton ni Kristo ug pag-alagad sa Dios ug sa uban sa paagi nga husto alang sa Dios. Atong i-refresh pag-usab ang duha ka privileges that freedom in Jesus Christ brought. Una, nagbalik kini sa pakigsuod sa relasyon sa Ginoo. Ikaduha, nagtugot kini kanato sa pag-enjoy sa kinabuhi to the fullest by serving others. These two privileges will point us directly to Paul, who's in the first place gave such meaning of freedom from Christ. Nini nga pamalandong, hatagan nato og dakong pagdagad ang kasatian ni Pablo nga mahimong maghatag kanato sa katinawan sa kagawasan diha kang Kristo. Ang Efeso, Filipos, Colosas ug Filemon mao'y pipila ka mga epistles nga nasulat ni Pablo sa dihang siya na bilanggo sa Roma. Usa kini ka kahibulungan tungod kay si Pablo na bilanggo manusab sa Pilipay o sa Pilipi apan wala lang kaabti og 24 hours. Nakagawas si Pablo sa bilangguan, gumikan sa usa ka linog. Apan sa bilangguan sa Roma, Apostle Paul had experienced prison for a couple of years. If God has helped him to escape in prison in Philippi, to continue preaching and visiting churches in Rome, Paul stayed in prison for 2.5 years. For God wants Paul to concentrate writing epistles. Mga igsoon, ang nindot nga lugar aron makafocus si Pablo sa pagsulat sa pipila ka mga epistles, mao ang bilangguan. Anindot kayo pamalandungon na bisan diha sa makaguol nga kahimta nga kasinatian ni Pablo sa iyang mga sulat, daghan sa mga natukod niya nga iglesia ang nakaangkon sa Kristohanong kagawasan. Mga igsoon, moingon kita, sometimes freedom doesn't need to have a wider space to experience freedom. Sometimes freedom needs a tiny one that even you are in a tiny space, your freedom to influence and do great things will remain. Tiny space, but wider influence and great works. Mao kana ang gipasinati ni Pablo. Liwala sa kahimta nga nasiya bilanggo apan ang kagawasan nga naangkon niya kang Kristo nagapadayon sa pagpadayag ug nahimo siyang ulipon sa pagkamatarong ug padayon nga nagtaga diya sa kaayuhan sa katawhan sa Dios. My friends, this should be the image we have after Christ has rescued us from the power of darkness and brought us to safe into the kingdom of His dear Son, by whom we are set free. That is, our sins are forgiven. Mas nahatagan ni Pablo og dakong kahulugan ang kagawasan sa dihang ana siya sa bilangguan. No, pipila ka tuig mingon siya. Sa pipila ka tuig, mingon siya sa iyang sulat, I, Paul, the prisoner of Christ Jesus, for the sake of you, Gentiles. Nini nga circumstances o nini nga circumstance in itself imposes
considerable stress. In his correspondence, he refers to himself as prisoner of Christ or the prisoner of the Lord, who is an ambassador in chains. No? Chains were commonly viewed as an object of shame. It is obvious that Apostle's status as a prisoner was a constant reminder of the sacrifices that sometimes are necessary for the Christian life. My friends, atong imagine, no? Imagine Paul the prisoner uttered these words. Mingon siya, "And my being in prison has given most of the believers more confidence in the Lord, so that they grow bolder all the time to preach the message fearlessly." Ako si Pablo, binilanggo ni Kristo. Kini nga pagkabinilanggo, positibo ug balaanon tungod kay isip binilanggo diha kang Kristo. Ulipon siya o ulipon kita diha sa pagbuhat sa matarong og dungganon sa Ginoo. Bulahan kaayo kita. Tungod kay sa mga pulong o kasinatian ni Pablo tungod sa Ginoo, ang ngabil sa usak ka Kristohanon makalitok og mga maanindot nga pulong og mensahe. Aron atong hisayran ang kaayo og pagkamatinud-anon og ang plano sa Ginoo. Ang upat ka epistles nga sinulat ni Pablo sa bilangguan, ang Efeso, Filipos, Colossians ug Philemon, niini nga libro naghatag kanato og mga pasalig, no? Encouragement, empowerment nga nahimo ng kabahin sa atong kinabuhi ang mga maanindot nga pulong niini nga mga sulat ni Pablo. My friends, we also quote our favorite verses from Ephesians, Philippians, Colossians, and Philemon. No? Usa sa atong mga paborito mao siguro kini. Ephesians 2:8, "For it is by grace you had been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God." Ephesians 4:26, "In your anger do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry." Philippians 1:21, familiar kay sa kanato sa dihang adunay mamatay. "For me to live is Christ, and to die is gain." Sa dihang kita magproblema, muingon kita sa Philippians 4:13, "I can do all things through Him who give me strength." Diha sa Colossians 1:16, "For in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things had been created through Him and for Him." Colossians 3:23, "Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord and not for human masters." Philemon 1:16, "No longer as a slave, but better than a slave, and as a dear brother. He is very dear to me, but even dearer to you, both as fellow men and as a brother in the Lord." Philemon 1:4, "I always thank my God as I remember you in my prayers." Mga igsoon ko kang Kristo, pipila lang kini ka mga bersikulo nga naghatag kanato sa kadasig, naghatag kanato sa kagahom,
nagapatubo sa atong pagtuo, naga-wider sa atong pagpanabot, ug nagatudlo kanato nga magmalipayon sa kanunay taliwala sa tanan. No, Philippians 4:4. Rejoice in the Lord always. And again, I say it, rejoice. Diba? Usaman kini kaawit, o gani, ginaawit nato kini sa dihang mag-fellowship kita. Muawit kita, rejoice in the Lord always. Sige, mag-awit kita. Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Rejoice, rejoice. And again I say rejoice. Rejoice, rejoice. And again I say rejoice. Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Mga igsoon, mao kini ang nakahatag kang Pablo sa pagpadayon sa pagpamuhat. Anaak kaniya ang gugma. Anaak kaniya ang pag-alagad sa Ginoo. Anaak kaniya ang pag-alagad kang Kristo. Ug sa iyang katawhan taliwala sa kahimtang ug kalisod nga anaa siya. Mao nga ang usa ka tambag ni Pablo kang Timoteo nga nag-base kini sa tambag sa iyang kasinatian sa bilangguan, mingon si Pablo kang Timoteo, nag-antos ako o gigapos og kadina. Sama sa usa ka kriminal tungod kay nagwali man ako sa maayong balita. Apan ang pulong sa Dios dili ginapos. Busa giantos ko ang tanan tungod sa piniling katawhan sa Dios aron makabaton usab sila og kaluwasan nga anaa kang Kristo uban sa himayang dayon. My friends, Paul on his experience in prison, he says, the word of God is not chained. Bisan man na bilanggo si Pablo, apan ang kagawasan sa pulong sa Ginoo ni bisan kanusa, wala gayud kini mapusasan. Pinaagi kaniya, nagapadayon sa kadasig ang katawhan sa Dios. Padayon nga nakigbatok sa sayop nga pagtulunan, nagapalig-on, nagapahamtong sa ilang pagtuo ug salabutan ug pagpanabot, pinaagi sa tambag o sulat ni Pablo. In other words, the words of God becomes the breath of Paul. Samtang nagapadayon si Pablo sa pagpadala sa iyang sulat sa iyang mga suod nga mga higala o mga kasaligan niya, pinaagi usab sa maayong balita nga iyang napaambit, kini usab maoy nagsustain kaniya aron siya mabuhi. No? The word of the Lord sustains him. Bisan man siya ginapos, anaa gihapon niya ang kagawasan sa pagmantala sa pulong sa Ginoo. Mga igsoon ko kang Kristo, sama sa atong presente nga kahimtang sa mga ninglabay nga semana, we have been experiencing how to be a prisoner in a little bit. Dili makagawas, diha lamang sa atong panimalay. Labi na ang nagidad og 60 pataas and 21 years old below. Ang makaguol sa tanan, ang mga Kristohanon, dugay-dugay na kita wala magkitaay og mahiusa sa pagsimba sa balay alampuanan sa Ginoo. Aron lagi atong kapugngan ang pag-spread sa COVID-19. Apan taliwala nini nga quarantine, we have experienced freedom despite quarantine because if freedom is doing what pleases God, in a humble way, we have done little things for His people. Ang atong kagawasan sa pagbuhat sa maayo,
bisan anaa kita sa panimalay. Nagpaabot o napaabot nato kini nga pagtagad. No? Napugngan man kita sa pag-adto sa balay, alampuanan, diha sa pagsimba, apan gihiusa man kita diha sa kagawasan, uban sa tibuok panimalay nga naghiusa sa pagsimba. My friends, this kind of freedom from quarantine, God allows us to beautify and remodel our lives. Mas labi pa natong nasabtan ang kamahinungdanon sa pagduol sa Ginoo. Ang pagpalig-on sa atong relasyon diha kaniya. Dungan usab niini ato gayod nga nahatagan og halapad nga katuyuan ang atong kinabuhi diha sa pag-alagad sa uman. We have experienced being quarantined, but our influence, our act of mercy, our words of encouragement, our gesture of obedience and love will not and will never be isolated to a world who needs faith, hope, and love. Dalaygon ang Ginoo nga mao'y nagasa kanato sa kagawasan. Nang hinaot kita nga kini nga kagawasan nga atong naangkon pinaagi kang Kristo mao'y maghari sa tagsa-tagsa nato ka mga kinabuhi aron ang atong nasod Pilipinas makaangkon sa kagawasan sa pagbuhat sa maayo ug matinud-anon diha sa iyang pag-alagad. Our prayers, my dear brothers and sisters, that we will be free from doubts, from fear, from despair, from hatred, from greediness, from injustices. People of God, we can do things through Christ who give us strength. And so, we will overcome and be free from this COVID-19 pandemic. Happy Freedom Sunday kanatong tanan. Dalaygon ang Dios. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon ko diha kang Kristo, iningatak na atong himuon ang ato mga paghalad sa kinabuhi ug sa atong bunga sa atong kinitaan. Ang Salmo 54:6 nagauhag kanato, ikalipay ko ang paghalad alang kanimo o pasalamatan ko ikaw o Ginoo kay maayo ka man. Though times it seems like I'm coming undone, this walk can often feel lonely. No matter what, until this race is won, I will stand my ground where hope can be found. I will stand my ground where hope can be found. Oh Lord, I know you hear my cry. Your love is lifting me above all the lies. No matter what I face this, I know in time you'll take all that is wrong and make it right. You'll take all that is wrong and make it right. Your strength is found at the end of my road.
Your grace, it reaches to the hurting. Still to the tears and the questioning why, I will stand my ground where hope can be found. I will stand my ground where hope can be found. Oh Lord, I know you hear my cry. Your love is lifting me above all the lies. No matter what I face, this I know in time. You take all that is wrong and make it right. You take all that is wrong and make it right. So right. I will stand my ground where hope can be found. I will stand my ground where hope can be found. I will stand my ground where hope can be found. I will stand my ground where hope can be found. Oh Lord, I know you hear my cry. Your love is lifting me above all the lies. No matter what I face, this I know in time. You take all that is wrong and make it right. You take all that is wrong and make it right. So right. Right. So right. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures earth below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Magiusa kita sa pagampo. May gugmaon o maluyon nga Dios, mapasalamaton kami kanimo sa paghatag kanamo sa laing kagayonan, sa paghalad, pag-usab sa among mga kinabuhi, ug pagdala usab sa bunga sa among hinaguan, sa nilabayng simana, agig timaan sa pagpanugyan sa among tibuok pagkamao, alang sa imong ministeryo ug misyon sa kalibutan. Hinaot o Dios nga imong malaanon ang among mga kinabuhi ug kining halad. Tuloy kami sa paggamit niini, alang gayod sa imong dungog ug himaya. Kini ang among pagpasalamat. Amen. Padayon natong daygon ng Dios diha sa atong himno sa pagtapos, managbuhat kita. Managbuhat kita, paulipon sa Dios, atong sundo ng dalan ni Kristo Jesus. Sa kusog buhaton, bisan unsang butang, og likonon kita sa pagtabang niya. Managbuhat kita, managbuhat kita, maglaom, magtukar,
Magampo kita. Matahom, Gayno Dios, ang imong pakiguban, ang among mga pagampo, mga pag-awit, pagpamalandong sa imong mga pulong diha sa balang kasulatan o ginabatbat sa imong alagad. Ang kagawasan nga gihatag ni Kristo kanato dili kagawasan sa pagpaulipon sa daang kinabuhi sa pagpakasala, kundili diha sa bagong kinabuhi nga gihatag ni Kristo kanato. Kaya ngay usa kang Kristo, bago na siyang binuhat, ang daan miagi na o miabot na ang kabaguhan. Ang kinabuhi sa pagpalig-on sa maayong relasyon sa Dios nga magpuyo nga mahigugmaon ngadto sa Dios sa walay katapusan. Gawas nun sa usa ka vertical relationship sa Dios. O gawas nun ingon nga horizontal relationship sa paghigugma sa among isikatawo. Pagbuhat unsang maayo, balaan o makapahimuot sa Dios. Human mo kami gisangkapan o Dios sa imong ibanghilyo. Maigo na kami nga kusog nga mopadayon sa unahan sa among kinabuhi. Buhaton ang maayo, isalikway ang dautan, labanan kung unsa ang kayuhan, suklan ang pagbuhat sa dautan. Magpuyo nga nang kaaghop o pagamatarong, o pilion kanunay ang pagbuhat aron ang gingharian sa Dios magahari dinhi sa kalibutan. Ug karon ang Dios nga kanunay nagabuhat og mga butang aron may katumanan, kahulugan ug hingpitan ang atong kinabuhi. Diha sa gugma o grasya sa atong Ginoong Kristo nga naghatag kanato sa kapasulanan aron mahimo kitang bagong binuhat nga hangtod sa katapusan magpabilin nga anak sa Dios. Diya sa malingkawasnon nga buhat sa Espiritu nga naghatag kanato sa gahom aron mapuyo kita diha sa pagkabalaan o pagkamasulundon sa lakang ni Kristo nga atong Ginoo og maluluwas. Diha sa Dios nga laming amahanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Halle, halle, halleluya. Halle, halle, halleluya. Halle, halle, halleluya. Halleluya, halleluya. Happy Sunday to all of us. Happy Freedom Sunday to everyone. Inaot nga palyanta nga maglig-on o magmalipayon sa kanunay. Stay safe and healthy. God bless everyone.